Dobar dan i dobrodošli u novi video, dragi gledalci. Upravo krećem sa izradom krova za nadstrešnicu ispred kuće. Gledali ste u prethodnom videu šta sam sve odradio. Sada je na redu da se radi krov, obrada materijala, farbanje i montaža za krov nadstrešnice. Polako krećem da pravim ovdje setup za izradu, odnosno obradu materijala, drveta i grede. Tako da spremit ćemo diht, ger i sve što treba od materijala da ubrzamo radove. I danas planiram da posečem sve što treba od materijala, da obradim materijal, iako mogu da u večernjim časovima čak i ofarbam materijal, da se to osuši, a možda se desi da već i sutra montiramo krovnu konstrukciju. Evo ga ovdje šablon, sada ću vam pokazati. Ovo je ugao koji treba da isečemo i ovdje ovu gornju gredu, ovo će biti greda, nasadimo na postojeću gredu tamo na nadstrešnici horizontalnu. Greda će se završavati na 216 cm, toliko smo odlučili, jeste će biti malo kraća, ali zbog vizualnog izgleda ne bih više da produžavam krov. Ovdje će se znači seći na 216 cm grede i ovdje isto ćemo praviti zub za horizontalnu gredu na nadstrešnici. To je to što se tiče dimenzija, znači 216 će biti širina krova, dužina 4,85, ja mislim. Sada treba ovo sve da se prenesu dimenzije na ovaj materijal ovdje, odnosno grede, i kada ih budemo izabrali koje su najbolje, posečemo, onda ćemo da krenemo sa obradom, ide to kroz diht, a onda obaranje ivica, šlajferica pa farbanje. Ovdje malo loše grede, ali ćemo ih iskoristiti za nadstrešnicu, tako da evo na primjer ovdje ćemo da posečemo i ide sve do 220 ovdje, tako da ovaj loši deo samo ćemo da oborimo ivicu, a ovo će ići kroz diht i izgledat će kao da je super greda. Tako ćemo koristiti ovaj loši materijal da potrošimo to što smo dobili. I couldn't ask for more. Light burn uneven, let the shadows play. Yeah, the porch light burn uneven, keep the night from drifting away. Znala da računa na
Ovako izgleda šablon napravljen za rogove nadstrešnici. Sada ćemo samo da prenesemo dimenzije na gredu 12x10. Ravnjamo gornju stranu. Treba ovo da bude sve jednako i pravo. I obeležavamo uglove za sečenje. Ovo će biti zadnji deo za sečenje. Ovdje ide čuveni ptičji kljun. I ovdje ide mjesto gdje će da legne na horizontalnu gredu tamo na nadstrešnici. I ovdje ide prednji deo za sečenje. Da bi bile sve jednake moram ovako da odradim. Odradit ću ih dole na zemlji, ofarbati i spremiti, a onda ide i montaža sve u jedan dan. Sada ću napraviti ovdje rezove sa gerom, ovo ću da presečem i isto ovdje ću to da odradim. Poteznim gerom ću ovdje napraviti jedan rez, a poslije ću samo da ispravim ubodnom testerom, da to bude precizno. Isto obeležavamo sa druge strane. Evo kako izgleda kada se odradi precizno, alatom i pedantno. Vidimo i ovdje imamo još jednu, tamo imamo 3 komada, ovdje još 2 i evo je posljednja. I molim vas, nemojte da pišete u komentarima da se ovo radi motornom testerom, jer se ne radi. To kada se rade štale i šupe negdje gdje se ne vidi, može da se struže motornom testerom kao što rade naši Balkanci, pa da se vide svi ostaci od lanca. Ovo se radi preciznim alatom, treba da bude pedantno, treba da bude što manji otvor, da legne drvo na drvo što bolje. Tako da ugledajte se malo na Japance, ima šta da se nauči. Idemo dalje. Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. Yeah, Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. In no face I recognize, and my baby can't be found. I left that place in summer, swore I'd be back by fall. I left that place in summer, swore I'd be back by fall. Now the porch is bare and broken, and her name's gone from the wall.
church bell moaning down on Beale Street side. Kao što možete vidjeti, danas pada kiša. Mi smo odradili posao sa ojačanjima, postavili smo masu ovih ojačanja ili kosnika, kako god. Dosta dobro se drži, može da se montira crep, neće to pasti sigurno, ali ja sam odložio ovaj posao iz razloga što želim da fiksiram i učvrstim konstrukciju za krov kuće u gornjem delu nadstrešnice, jer želim da smanjim pomeranje nadstrešnice prilikom zemljotresa ili jačeg vetra, jer je visina i preko 4 metra na nekim mestima, tako da želim da je dodatno stabilizujem u gornjoj zoni i da nadstrešnica bude bezbedna i prilikom potresa i jačeg vetra. Što se tiče zaštite, odradio sam i treći sloj juče na ovim gredama. Dole je četvrti sloj i sada pada kiša, vidimo da ova zaštita za sada dobro izgleda. Voda se sliva lagano, jedino što je problem sa ovim stopama je da voda kada se slije od grede dolazi ovde dole i znamo da drvo najviše može da upije vodu sa donje strane ovde u čelo, tako da morat ću ovde da premažem još jedno, odnosno peti i šesti put, pogotovo odozdo, jer može da se desi da greda propadne ovde. Čekamo bolje vreme pa ćemo krenuti sa dodatnim učvršćavanjem nadstrešnice u gornjem delu tamo za letvu i podaščani krov montažnog objekta. Nisam teo da sečem ovde fasadu i vežem za bočne grede, jer to je mnogo posla i treba posle i raditi na fasadi, tako da ću gore vezati na 6 ili 8 mesta metalom, izbušit ću rupe na krajevima metala, fiksirati u rogove na jednoj strani i na drugoj strani kroz letvu podaščani krov. To će držati dovoljno da nema tih pomeranja u gornjoj zoni. Tako da ostaje ovo da se odradi za sljedeći dan, odnosno kada bude bolje vreme, pa nastavljamo sa radovima. Razmak između rogova će biti 61 cm i šrafovima dužine 20 cm. Može da se doda ovdje jedan ekser, ali dovoljan je ovaj 20 cm šraf sa širom podloškom. Tako da idemo dalje, ostalo još par komada pa ćemo da vežemo nadstrešnicu za letvu i podaščani krov na ovoj strani ovamo. Razmak između rogova 61, ovdje će ići metal dužine 40 i nešto centimetara kroz letvu u podaščani krov. Treba da najvjerovatnije ovdje glodalicom uđem u dubinu nekih par centimetara da metal bude u ravni sa olupkom. Look like a burning coin. Saw the sun in the distance look like a burning coin.
22. Dobro. Skloni go. Gdje prođe, ovo je nešto loše. Ušlo je među njih. Među table. Tu li? A? Ovdje mogu... Ovdje ne sam ovdje. Ja pa da i tu. Ono posjetio, treba reći udavljeno, treba se udavljeno ispred sebe prođe kroz ovu, ne ono nego da udari dole u zgradu. Nema. Produži ovaj dve tamo mimo za tu. Nema dalje. Upravo smo odradili postavljanje folije, odrađena je i podletva, 8 komada kao i prva letva. Sada krećemo sa letvanjem krova za cep. Evo kako izgleda, dosta dobro to izgleda kako smo radili na kiši. Upravo je prestala kiša, tako da ćemo nastaviti sada da radimo. A pljusak. Ma ti ako možeš ga izbaciš, izbaci. Ja sam ovdje mokar pa sam mokar. Namokri me već gotovo. Na vetar pada. Ozbiljna kiša ide. Čekaj. Dosta še. Ne možeš, tata. Znaš šta je ladno? Na kišu ladno. Je. Sve izvrzna. Ostalo je još da postavimo polovinu cepova, ali to ćemo neki drugi dan. Sada trenutno pada kiša i više nema poslova. Ovdje idemo dole. Ovdje smo napravili jedan čap za cepove ili šablon, kako god, da bi brže postavljali letve. Razmak između letvi je 30 cm. Stavimo ovo i ide zakivanje ksera, tako da ubrzava dosta posla. I ovo ću završiti najvjerojatnije danas
samo da ne bude kiše, za par sati je ovo gotovo. Ovdje se završava video što se tiče izrade nastrešnice za sada, zato što nisam dobio i dalje vetar lajsne, treba da se ubace ovdje i da zatvore negdje do ove folije i zaštite od padavina bočnih i da štite od podizanja crepa, odnosno vetra. Razlika u boji crepa je očigledna, ovaj je skroz crn zbog požara, ovaj je nov, valjda će se to izjednačiti vremenom ili će onaj da se opere od padavina, nadam se. Postavljeno je negdje oko 22 u dužini i ovako imamo 7 crepa, negdje oko 500 kg tereta, dobro se drži za sada, nema nikakvih pomeranja, sve je to lepo odrađeno, samo treba ovdje da se iseče još 7 komada, to ćemo odraditi kada stignu vetar lajsne. Za sada ovo dobro funkcioniše, uskoro idu i padavine pa će morati ovako da stoji sve dok ne zatvorimo ove bočne delove. Ima foliju pa neće biti neki veliki problem. Dole su odrađeni kosnici i račanja, sve je povezano, ispod je OSB tabla, krovna folija, letva, podletva i gore cep, ali ostaće nedovršeni posao sa lajsnama i neke sitnice još. Dole treba odraditi ogradu i to ćemo sve u naredni video. Za sada ovdje završavamo posao. Hvala na pažnji, pretplatite se na kanal ukoliko niste. Pozdrav i svako dobro.